Mayong buntag, welcome kaibigan Swertres Vlog. May 15, 2025, last two pair, Swertres National hearing. Last two pair, 75, 85, 41, 32, 42, 86. Target Rumble. Dili na to kalimtan ang pag Rumble sa last two pair. Tayo kita adunay Swertres National Target Rumble 275, 185, 741, 832, 742, 386. Target Rumble. Kung wala mo ganay sa pang pamusti na ko sa 2178 73, pwede ninyo ilisan. Basta ang plastada ani 75, 85, 41, 32, 42, 86. Parisi na ni. Parisi na ni kasi ganahan mo para sa last to. Muna plastada sa last to. Target Rumble. Kining 275, 185, 741, 832, 742, 386 ato kini i-rumble. Sa kaliso lang pwede. Example, 275, 257, 185, 158, 741, 714, 832, 823, 742, 824, at 724, 386, 368. Muni ang plastada. Ang lugar nga doon ay lasto. Tayaan mo sa Promols number all draw 2 PM, 5 PM, 9 PM. Muni game of chance kato mahiligon sa game of chance. Ano na tayo unom ka kombinasyon sa Swertres National. National draw niya. National, dili ni lokal. All draw. Katong mga mahiligon o katong like and share. Daghan kayong salamat sa mga tanaw, suporta sa akong vlog, kaibigan Swertres Vlog. Daghan kayong salamat o mayong odto kaniyong